Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Thank you for joining our weekly excellent Dr. CME series. So for tonight, we have a special guest and we'll be discussing a very important topic. Okay, so initially this was meant for the batch of housemen who will start their housemanship in few weeks, but I think the working HO will benefit from this session as well. Okay, so our topic for tonight is managing stress and preventing burnout during HO-ship. A very macam relevant issue lah. Okay, so together with me is our guest Dr. Nur Hidayah Jareh. So Dr. Hidayah is my colleagues. Okay, currently Dr. Hidayah is a psychiatrist and lecturer in UiTM Selayang, and she has been involved with pre-HO preparation for medical graduates for actively for the past year as well. Okay, so if you all have any questions, you can write in the comment. Okay, so I will we will answer your questions along the way. Okay. So, okay, let's start insyaAllah. Okay, so my first question, soalan pertama saya untuk Dr. Hidayah. So, housemanship ni kita memang tahu memang stress lah kan, dengan workloadnya, dengan stress, dengan superior, dengan jadual tak menentu. Okay, so macam mana cara houseman ni nak manage stress dan juga nak prevent daripada burnout ataupun yang lebih serius psychiatric illnesses macam anxiety or depression. Okay. Okay, thank you Dr. Eliana. Alright. Firstly, thank you very much for Medicorp and the team for tonight's session, inviting me to give some thoughts and sharing about HO-ship and mental health condition during housemanship, and also to all the audience, the house officers, and also maybe there are some medical officers joining us tonight. So I hope this session will benefit to all of you. Okay, the first question I would like to rephrase. Okay, how to manage the stress during HO and prevent burnout, anxiety and depression, right? Dr. Eliana? Sorry. Right, the managing the stress during HO-ship because the job is very stressful, as we know, right? Okay, so before I proceed with how we can manage the stressful life during HO-ship, actually I would like to share something that after the anxiety and the stress actually did not start during HO-ship itself. Bukan masa kita HO tu kita start dah dia punya stress ataupun anxiety. Actually during our medical school pun kita dah ada some stress, some anxiety and maybe some depression that we did not realize actually. But at that time we don't have any much other problem. Then we can focus to complete our medical school. So masa tu memang kita tak banyak sangat ada expectation daripada orang lain. Tak ada multitasking sangat kena buat. Apa yang kita tahu masa medical school tu, kita habiskan kita punya pelajaran medik dengan nak capai cita-cita nak jadi seorang doktor. So memang kita insyaAllah biasanya boleh survive the medical school. Okay, but when you actually after complete your medical school, the real anxiety tu baru start sikit, which is which hospital you're going to do your housemanship. Adakah akan dekat dengan rumah, boleh duduk tak dengan mak dan ayah. Yang bagi pasangan berkahwin, adakah aku akan terpisah dengan pasangan kita. Kan yang tunang pula, kan nak fikir macam mana ni nak kahwin dah bertunang kan. So a lot of things. So means anxiety
stress during before housemanship tu is actually normal and is actually memang berlaku kepada semua orang yang sebelum start the HO ship tu. Okay, but when you enter the HO ship, okay, then the real stress, the real triggering factors will start. So in which you have a lot of expectation. First, the expectation from yourself. Mestilah kan kita rasa nak habiskan HO ship tu 2 tahun betul-betul cukup-cukup. Kan tak nak apa kita panggil tak nak defer, tak nak extend, kalau boleh memang nak habiskanlah 2 tahun. Itu adalah expectation daripada diri kita sendiri. So when we discuss about expectation, so it related to the stress, anxiety as well as depression. Because when we cannot fulfill our expectation, then we can easily or we are vulnerable, okay, to have the depression, anxiety disorder. Okay, but if you can manage well, insyaAllah you can overcome all the stress and anxiety tu better. So itu baru actually expectation from yourself. So what about others? Expectation from parents yang memang anak aku dah habis belajar HO ship, kan, nak dah habis belajar medical school, nak jadi houseman, lepas ni boleh jadi MO, kan, lepas tu nak tanggung aku kan yang dah tua kan, kita pun rasa macam they are not actually burdening us with the expectation, tapi kita rasa kena fulfill something kan, sebab mak kita dah bela, dah jaga kita daripada kecil kan. Okay, and then from family, from relatives tu semua akan tengok macam wah ni doktor kan, satu yang doktor nanti jadi MO, nak jadi pakar pula. So tu every level pun still ada the expectation tu. Okay, then of course expectation from your senior HO, expectation from your MO as well as your specialist. So of course every posting you will have test, you have viva, you will have assessment, and that's the expectation from your superior, okay, to complete every posting. So they want to see whether you are competent enough to proceed to finish that posting and proceed to other posting and eventually become the medical officer. So with a lot of this, a lot of expectation, and another thing, the most important thing I think during the HO ship is actually your relation and also social situation with your colleagues. With means dengan kawan-kawan HO lain, okay, junior HO ke, kawan HO sebaya ke, ataupun senior HO. So actually your relationship and your issue or problem with other housemen also can affect your emotion. Later on you can also develop anxiety or depression. Okay, so banyak mukadimah dia sebelum kita jawab how to manage kan. So how to manage this anxiety, depression ataupun stress during housemanship ni, I like to share some abbreviation aku TRR. TRR tu actually simple je, talk, rest and relax. Okay, talk, rest and relax. Okay, so maybe ada certain orang dia memang tak sedar dia ada anxiety, dia ada depression or ada stress lah. So kita letak depression ni last sikit, tapi pasal anxiety and stress ni, this is the two important symptom that you must identify. Okay, is a normal anxiety or it is disorder. So stress, semua orang stress, tapi stress tu whether you can cope or not with the stress, and then how you can proceed with your housemanship tu. Semua orang, I'm sure tak ada siapa yang tak pernah stress waktu houseman. Tak kisahlah dia paling excellent medical student, excellent HO ke apa ke, ataupun tanyalah pakar-pakar sekarang ni,
Pernah tak diorang tak anxious ataupun stress during HOC? Mesti pernah punya. Okay. So macam mana kita boleh manage tu? TRR tu first talk kan. So if you get a friend or few confidant, maksudnya kawan-kawan rapat yang boleh you bercerita dengan mereka tentang kestresan HOC ni. Macam kadang-kadang dia jadi topik yang macam nak meluahkan perasaan, dan kadang-kadang dia boleh jadi session membawang juga. Tak puas hatilah dengan tak puas hatilah dengan HO ni, tak puas hatilah dengan MO ni, tak puas hatilah dengan pakar ni, tak puas hatilah dengan ni. Saya bukan jadi jahat tapi is memang totally normal. You tak jahat. It's a coping skill. Part of the coping skill in HO-ship is actually talking to your friend. Okay, siapa yang mungkin ada pasangan tu boleh cerita dengan pasangan, ataupun ada husband yang macam memang atau husband or wife yang dalam medical line ni pun you boleh bercerita, sebab is a part of coping skill yang you bercerita dengan orang yang faham situasi you. Okay, jangan seorang-seorang, jangan simpan you punya stress, you punya rasa anxiety tu seorang-seorang. You rasa malu because you dulu excellent student. Takkanlah aku ni excellent masa medical school sentiasa sentiasa cemerlang, sekarang ni aku ada masalah, aku tak boleh nak cerita ke orang. Malunya, okay, that will kill you. Okay, you akan later on burn out sebab you penat tanggung. Betul. So lagi bagus kalau ada kadang kena pilih lah siapa yang kita nak bercakap tu kan. Ada orang selesa dengan family, ada orang mungkin dia rasa macam parents tak faham atau takut parents risau, then your circle of friends. Kalau you baru mungkin boleh buat group dengan kawan-kawan yang satu yang baik waktu universiti dulu. Okay, dia tak semestinya berdepan. Bila houseman tu mungkin yang depan tu orang-orang yang kita baru kenal, tempat baru. Okay, your batchmate dulu ke, okay, ataupun your senior, siapa-siapa yang you feel safe. Okay, and talk ni kita boleh ventilate dalam virtually in WhatsApp group. Okay. Betul, tak kisah berdepan ataupun you can buat satu session dalam WhatsApp group tu pun, you just macam luahkanlah semua benda, you type banyak-banyak ke dalam WhatsApp group. Korang tak nak dengar, tak apalah aku nak cakap. Diorang pun mesti busy, tapi diorang insyaAllah akan reply juga. Diorang pun houseman dan diorang sangat memahami. Okay, then second is rest and relax tu actually is also part of coping skill lah juga sebenarnya. So get a time, you must get a schedule, okay, arrange your own time that you can actually rest for the week. Contohnya macam seminggu ataupun 2 minggu lah kan paling lama. InsyaAllah I think you will get off day, macam post call ke, kan macam maybe pre-call off ke, maybe ada sistem tu lah every posting, but will be different every hospital lah, I'm sure. Kan every posting pun akan ada difference dia lah. So tapi allocate some of your time memang to rest. Okay, rest tu means memang you tak buat apa-apa, you tak fikir pun pasal hospital ke, pasal kerja ke. But then ada satu masa tu, dulu kita boleh lah kan pergi macam tengok movie. Okay, sekarang tak tengok movie susah sikit lah. Maybe berapa puluh bulan baru buka kan TGV, ada cerita baru. Okay, tapi sekarang ni macam maybe you set your own time, macam me time lah. Okay, untuk you macam pergi pergi minum kopi, okay, pergi makan kek, okay. And bagus kalau you ada kawan baik yang you dapat temankan dengan you. So you enjoy that moment, only macam maybe satu hari pun maybe tak sampai 24 jam, tapi 2-3 hours just to relax yourself. Okay. Don't be hard to yourself, macam tak boleh ni HO ni, bila cuti ni kena baca buku kan. Boleh baca buku, tapi macam memang kena ada allocate yang time untuk rest dan tak fikir apa-apa pasal hospital. Betul.
Okay. And second, the relax tu actually lebih kurang je dengan rest tu. Macam you ambil, kalau you betul-betul tak ada tempat nak pergi, tak ada kawan ke apa ke, you just relaxkan diri you dekat rumah. Ambil masa untuk tidur ke ataupun pergi massage ke, okay. Pergi spa ke. Okay, just orang kata manjakanlah diri kan. Okay, just you and then maybe your macam someone yang close to you, you pergi enjoy that moment. So memang kadang-kadang bila stress tu, ni nak masuk sikit lah pasal mindfulness kan. Bila kita rest and relax tu, macam memang susah sebenarnya kalau kita nak lupakan apa-apa kerja yang dekat hospital tu, sebab kita akan fikir aku ni Betul. Macam mana tu waktu thank kan balik pun macam mana patient, tadi kena marah, esok banyak patient nak cover, okay. Tapi okay, lagi itulah nak hilangkan. Waktu kat rumah pun fikiran kita macam mimpi, siap masuk dalam mimpi, panggil patient apa semua kan. So macam mana kita nak handle that. So tu lah kadang kita fikir, aku ni betul ke pass over patient A Tanta aku cerita pasal patient B tapi merujuk pada patient A, dah sudah. Okay, so before that macam a lot of things jugalah kena buat kan sebelum ada your me time tu. Make sure macam kita satu, I know memang sangat penat lah dan during on call tu, tapi if you ni mesti ni Yana hebat lah ni kan, awal during houseman tu bila you on call you need to arrange your time. Sebab satu masalah kita kepada stress, anxiety during houseman ni adalah time management juga. Okay, other than expectation, time management. During on call, post call kan, macam bila kita on call, kita nak pass over tu pun kan kena ada satu waktu kan, satu waktu yang sesuai dan kita prepare for the pass over tu properly. Means kita macam ada kertas kita sendirilah kan, biasakan Yana, kita patient A cerita pasal apa, patient B pasal apa, semua tu. Okay, so means other than actually expectation, our time management during housemanship tu memang sangat akan is a major factor or major contributing factors to our stress and anxiety. So kalau kita nak discuss pasal time management during HO-ship ni macam lagi satu sesi kan Yana Next week topik insyaAllah. Okay, bagus tu the tips lah. Okay, tapi it's good maybe you when you listen to this session nanti next week, kalau next punya session tu you akan pay attention lah how to manage your time during HO-ship tu. So yang mindfulness yang I sebut tadi tu actually it's dia punya definition tu adalah knowing, maksudnya sekarang. Now sekarang kita mensekarangkan diri kita ni. Means waktu kalau kita pergi movie tu memang all our focus tu pergi kat movie tu. Tapi dia memang akan distracted lah with yang aku dah pass over betul-betul ke tak apa ke. Tapi kalau you dah pass over betul-betul, dia takkan mengganggu you. Waktu you nak tengok movie, waktu you nak minum kopi, waktu you tengah spa tu. Okay. Tapi kalau ada sikit-sikit ke macam memang termiss ke kan, diorang akan call but you have the answer, oh ya patient ni sekian-sekian, aku dah uruskan ni, kau tinggal trace je, contoh macam tu kan. So something you before that, your time management, your management of the patient tu you dah buat betul-betul. So then you can get a peace of mind during your pergi spa tu, tengok wayang, you dah dapat dah peace of mind tu. Maksudnya kerja betul-betul, rehat pun betul-betul. Lebih kurang macam tu. So it's a reward for you. So bila kerja betul-betul, take this time yang rest and relax tu as a reward for you. Okay. So, terima kasih Dr. Hidayah. So, saya recap balik. Yang penting adalah first expectation. Okay, so yang belum masuk houseman ni kena betulkan expectation apa yang kita nak capai. Okay, kalau boleh tak nak extend betul, tapi kalau kena extend pun as long as kita belajar dan jadi doktor yang bagus, itu still okay juga. Okay, dan betulkan juga expectation from your, yang ni saya selalu mention dekat pre-HO lah.
sebelum start houseman ni kita kena betulkan expectation spouse kita, family kita, anak-anak kita tentang kita punya kerja. So bagi tahu dia orang bila tagging ni macam mana, jadi kerja houseman ni macam mana, supaya bila kita tak dapat buat something, maksudnya tiba-tiba kita balik lambat ataupun tiba-tiba minta cuti tak dapat. So mereka faham. Bila mereka faham, kuranglah sedikit stress kita dan juga expectation kita. Okay, and then TRR, okay, talk, rest and relax, and juga mindfulness, okay, supaya bila bila kita di tempat kerja, kita kerja betul-betul, kita belajar betul-betul. Okay, pass over betul-betul, dan bila kita balik dekat rumah, okay, tinggalkan hospital tu di hospital, okay, supaya kita boleh fokus pada kita punya recovery, rest, okay. Mula-mula memang agak mencabar, tapi by practice insyaAllah saya rasa boleh buat lah. Dan untuk houseman yang dah bekerja, okay, jangan lupa bila you rehat tu, bila you punya off day tu, you need to take a break from the routine. Okay, so jangan tidur dekat rumah, memanglah terrehat juga, tapi lebih baik kalau you jumpa orang ataupun buatlah apa yang you minat. Mungkin you minat bersukan, mungkin you minat baca buku, mungkin you minat tengok movie. Okay, so penting untuk you get back to your patient outside your working life tu. Okay, so insyaAllah so far kita tak ada soalan daripada peserta. So next question saya untuk Dr. Hidayah adalah, okay, macam mana kita nak kenal pasti kalau kita ni dah ada tanda-tanda burnout, dah ada tanda-tanda anxiety disorder ataupun depression atau okay, so sama ada kita ada, ataupun macam ni juga kita nak identify kalau kita punya colleagues dah ada symptoms ni, dan bila kita perasan kalau kita ataupun colleagues kita tu dah ada symptoms ni, apa yang kita patut buat lah. Okay, silakan Dr. Hidayah. Okay, thank you Dr. Yana. Okay, actually this very good question because sometimes memang the HO did not aware that they are having all these symptoms because they never know that they having this symptom, kan? So and yang paling teruk bila dia dah start ada the secondary symptom lah. I would say secondary symptom because dia mula bukan dia sengaja lah, macam lambat sampai ke tempat kerja, okay, and ada rasa yang malas nak pergi kerja, and then avoid nak pergi kerja, and sometimes akan ada MIA. Okay, sorry to use the word MIA ya, tapi some missing in action lah. Tapi itulah yang kita nampak masalah dalam di kalangan houseman. Okay, so maksudnya kat situ bila dah ada nampak dah ada disorder lah, ataupun kita panggil ini adalah satu masalah yang perlu dirawat sehingga sebab dia telah tak datang kerja ataupun MIA. So kat sini yang perlulah jumpa, daripada sini yang memang perlukan rawatan yang perlu rawatan lah, psikiatri dan juga terapi ataupun counselling. So how to identify tadi kan soalan tu, how to identify ourselves burnout, having anxiety symptom or depression. So first thing first, when we actually usually the most the one who actually know ourselves is ourselves, kan? Yang kenal diri kita adalah diri kita sendiri. So kita tahu tahap macam mana kita nak mengukur, kan, mengukur diri kita ni stres yang boleh kita kawal, anxiety yang kita boleh kawal ataupun tak. Okay, so macam tadi saya cakap, kadang-kadang kita daripada medical school ni kita dah ada sifat anxiety ataupun mudah stres ni. Tapi bila sampai satu tahap kita rasa kita dah tak boleh kontrol anxiety ni, sampai rasa macam memang tak nak dah bercakap dengan orang, okay, tak nak dah
bercakap dalam telefon ke, tak nak jumpa kawan ke, ataupun banyak masa duduk dekat bilik ke, okay, rasa macam nak tidur and then tidur saja, ataupun rasa mudah macam nak marah tanpa sebab ke, tak marah dekat tempat kerja tapi marah kepada ahli keluarga ke. Okay, itu adalah antara tanda-tanda awal kepada burnout, anxiety ataupun kepada depression tu. Okay, itu satu. Keduanya, kadang-kadang ada orang, okay, kedua ni tanda-tandanya adalah terlebih tidur ataupun memang kurang sangat tidur, susah nak tidur. Okay, yang ketiga tanda-tandanya adalah memang actually tadi yang pertama pun dah cakap dah untuk tanda-tanda untuk yang lain. Yang ketiga adalah memang dalam semasa buat kerja ni dah tak fokus. Okey, ada banyak melakukan kesilapan kecil, macam contohnya bila kita trace something kan, daripada biasanya kalau sistem komputer apa, kita trace something and then kita kena record kan dalam patient's file. So adalah nombor-nombor, contohnya contohnya 10 ke 10 HB10 ke, kita tulis 1 kan, macam memang the gap tu is very big kan. So macam kalau MO pun dengar macam 1, are you sure kan? Seriously 1 je HB? Dah. Padahal benda tu sebenarnya 10 kan. Okay, tapi because of 1 tu tanda-tanda lah, maksudnya ada kesilapan-kesilapan kecil. Okay, yang seterusnya tu okay, kita mudah letih, alright, dah rasa kurang motivasi nak pergi ke kerja. Okay, and then dalam fikiran kita ni, okay, ni some extra information jugalah dalam fikiran kita ni, ada overthinking yang sentiasa tanya pada diri kita, am I competent? Am I can I be a good doctor? Okay, can I treat this patient? Will I burden my MO? Macam a lot of get feeling, a lot of blaming yourself, and then macam everything is negative and everything is not right for you. So tak ada orang cakap pun, tapi you yourself thinking about that. So actually all these thoughts ni ada dalam semua houseman juga. Tapi if you keep thinking about that, and kita panggil lah overthinking, and sampai it affect your concentration and affect your performance of work during HO shift tu, it is something yang you really need to be treated. Okay, and you need to actually inform your senior HO or your biasa ada leader kan during that posting tu, and bagi tahu kepada MO ataupun pakar yang menjaga you during that posting tu. Okay, because if we detect early all the symptom, we treat early, you will get better early, then you will recover early. Okay, so you boleh continue your HO shift with the support from your from your specialist dalam department tu, as well as the psychiatrist, and maybe you ada therapy from counselor or psychologist. Okay, so what should we bila dah identify ni kan, okay, so you nampak pada diri you and you boleh nampak pada kawan-kawan. So bila you nampak all the symptom tu to your friend kan, after you listen to this session, and then ataupun you ada baca extra something about the mental health condition dekat any social media ke ataupun internet, you have this knowledge kan. So when you see something wrong with your friend, so you can approach your friend that whether you feeling okay and do you need some help. Okay, sometimes ni sebenarnya kita nak push lah kan, okay, kawan kita ni untuk pergi jumpa dengan doktor ke, jumpa dengan psychiatrist lah kan, tapi maybe kawan kita in denial. Kita sendiri bila ada di simptom, kita pun denial sebenarnya.
Okay. But tadi kita dah discuss kan, jangan rasa macam tak boleh, aku dulu excellent, aku dah pass medical school, aku dah jadi HO ni, takkanlah aku stress kan sampai nak jumpa psychiatrist kan. Okay, that is a stigma. Okay, stigma untuk you yang ada all this problem and stigma kepada rawatan psikiatri itu sendiri. Okay, so cakap pasal kawan tu dulu tadi. Okay, then you can suggest your friend tu, okay, I think you need help, okay, because I am worried that you will deteriorate further ke, or you will get some problem later on. Okay, sebab you express you punya worries tu to your friend. So dia pun bila dengar actually dia rasa macam someone actually care about me and notice that I'm not I have some problem. Okay, so dia pun akan automatic pun dia rasa someone care, and betul-betul memang the work tu affected because memang dah nampak kan, bukan dia sendiri je yang tanggung all this thing. Okay, and then itu untuk kawan lah. Okay, or kalau dia tak nak dengar, dia tak nak pergi proceed dulu, maybe boleh suggest kat dia nak cakap apa-apa tak dekat you. Okay, and make sure you pun mentally stable dululah untuk dengar apa yang kawan nak cakap. Okay, kalau sama-sama tak stable, sama-sama lah pergi dapat rawatan tu. Okay, tak apa, lagi best ada kawan yang sama-sama dapat rawatan. Okay, then for yourself tu, dia macam mestilah ada fasa denial kan. Betul ke kan, aku ni perlukan rawatan kan. Tapi kalau you tak buat sekarang, tak tahu bila you akan buat. Always remember that you detect early, you treat early, you recover early. Itu yang penting. Okay. Kalau macam bila sebenarnya kita boleh pergi tu, bila you feel something wrong lah with yourself, you kenal you diri you tahu tahap stres yang you boleh control, you boleh cope, dan bila masanya you betul-betul perlu jumpa doktor tu, you have the feeling tu. Okay. Okay, Dr. Hidayah, ada satu soalan daripada Hazira. Dia tanya, Doctor, what about high functioning depression? How to identify them since their work or function are not affected? Okay, high functioning depression recently ada discuss jugalah about high functioning depression. It means dia ada depression. Okay, tapi work and function tu not affected. Okay, means ada symptom of depression kan, tapi masih boleh cope dan boleh pergi kerja lah. Okay, ini yang saya faham lah daripada apa yang Hazira cakap. Alright, so actually memang sebenarnya ramai je dekat luar sana yang ada this thing, ada some depression symptom tapi still pergi kerja. Okay, most of the time kemungkinan orang-orang yang ada this high functioning depression ni sebenarnya dah lama dah ada. Okay, depression ni, tapi dia pun macam rasa tak perlulah jumpa sebab I'm okay. Tapi boleh kerja lagi kan, boleh kerja lagi apa semua kan. Tapi you really sure that memang dia boleh kerja lagi tu, adakah dia datang pergi kerja, means dia datang tapi kerja dia betul-betul ke? Dia punya performance tu usually will be affected because you punya focus is affected. Okay. So dia macam presentism lah, maksudnya datang kerja tapi performance, fokus, semuanya macam ada lari sikit-sikit. That one memang really need to identify. Tapi itulah yang second absenteeism lah, tu maksudnya memang tak datang langsung lah kerja kan. Okay. Sebenarnya kita kalau sebenarnya dalam psikiatri ni, kita pun tak ada memang tak pernah jumpalah orang yang depression tapi boleh kerja apa semua. Biasanya datang ke kita tu mestilah ada some ni lah impairment lah kan dalam impairment. functional impairment. So
kalau kerja tu okey, cuba tengok dia dengan keluarga, dengan kawan-kawan, bukan satu side je ataupun satu function je. Family, spouse, anak-anak kan. Mungkin kita kat tempat kerja kita fokus sebab kita betul-betul nak perform. Tapi balik rumah kita marah, kita mudah marah mak bapak kita, tak ada sebab pun kita mudah melenting. Kena tengok balik kat situ. Okay, thank you Dr. Hidayah. So saya recap balik. So macam mana nak identify burnout, anxiety and depression ni. Okay, so penting untuk kita tahu symptoms ni supaya kalau kita yang mengalami atau kita punya colleagues yang alami, so kita boleh detect lah. So biasanya yang obvious adalah work related issue. So bila tak datang kerja, bila tak perform. Okay, tapi sebenarnya sebelum tu you dah boleh identify bila you ada irritability, okay, senang nak marah, macam senang nak triggered, okay. Lepas tu kalau ada any issue with your sleep, rasa susah nak tidur berbanding biasa, okay, ataupun lebih banyak tidur berbanding biasa, okay. So rasa mudah letih, okay, perubahan pada selera makan, okay. Somatic symptoms juga rasa macam sakit-sakit badan, rasa macam susah nak recover lepas bekerja tu, okay. So penting untuk kita identify. So bila jadi houseman saya minta sangat-sangat bila you punya off day tu, bila kita relax tu, kena muhasabah jugalah, macam mana keadaan kita sekarang, macam mana kita punya progress of work, macam mana kita punya emotion, okay. Dan juga take note of kawan-kawan kita juga, okay. Sebagai seorang houseman kita bekerja dalam team, okay. So kena perhatikan juga apa-apa perubahan pada tingkah laku dan emosi kawan-kawan you lah, okay. Okay. Okay, so soalan seterusnya Dr. Hidayah, okay. So untuk identify symptoms ni jadi satu challenge jugalah kan. Bila dah identify tu nak terima pun satu challenge juga. Tapi saya rasa yang paling mencabar adalah seeking help ataupun seeking help with psychiatry, okay. Sebab ada a lot of stigma walaupun di kalangan healthcare worker, okay, masih ada stigma lah yang menyebabkan kita rasa macam nanti macam mana rekod kerja kita, nanti sekarang HO contract kan, lagilah dia orang takut nanti macam mana ada rekod jumpa psikiatri, boleh ke jadi permanent, boleh ke sambung master, okay. So apa nasihat Dr. Hidayah supaya untuk galakkan, okay, mana-mana houseman ataupun siapa-siapa je lah yang ada symptoms ni dan diorang sedar diorang ada symptoms dan diorang perlukan bantuan untuk dapatkan referral ataupun pergi berjumpa dengan psikiatri, dapatkan rawatan yang profesional lah maksud saya. Okay. Okay. Banyak komponen soalan dalam soalan Dr. Eliana tadi. Satu, stigma. Keduanya, seeking help tu, is it okay seeking help to psychiatry during HO shift? Okay, itu second. And third one is what is the implication when we seek help from psychiatry during HO shift. Okay, actually stigma ni biasanya benda yang susah, memang susah kita nak kawal. Okay, kita bagi awareness macam mana pun, memang susah kita nak tukar stigma pada seseorang tu tentang mental health tu. Okay, yang menyedihkan juga ada stigma kepada perawat mental health lah, stigma kepada orang yang ambil psikiatri ni dulu lagi lah teruk doktor ni mesti ada masalah ni kan, dulu masalah mental ke, sampai dia pun jadi doktor mental. Okay, tu memang teruk lah zaman dulu. Tapi perhatian saya, klik saya yang jadi psikiatris ni semua yang memang perform, yang kita kata cream of the cream lah, okay. Oh wow. Ada goosebumps saya dengar ya. Okay, tu stigma dululah. Memang kalau kita dengar senior psikiatri pun macam tu. Okay, itu stigma kepada perawat. Yang sekarang ni stigma kepada orang yang pergi mendapat rawatan ke psikiatri. Kan kita pergi dengar, nanti macam mana kalau saudara mara tahu, kalau keluarga tahu, kalau ibu bapa kita tahu. So sebenarnya senang cerita, pedulikan. Jangan pedulilah tentang stigma tu. You pedulikan tentang kesihatan mental you sendiri. Sebab
Kalau kesihatan mental you tak terjaga during houseman, macam mana you nak teruskan houseman yang kehidupan houseman yang sangat stres ni? Kan, ni baru permulaan. Kehidupan houseman ni 2 tahun. Nanti you nak pergi MO pula. Kalau you tak rawat sekarang, adakah you nak dapat rawatan masa medical officer? Okay, dan medical officer tu ada problem lah, macam Dr. Yana cakap tadi, dengan apa, kontraknya boleh dapat permanent ke, lepas tu tak dapat permanent aku ni nak kerja mana, kan, tempat ni nak kena pindah randa, bawa keluarga ke sini ke sana, tu another thing. Kalau tak rawat daripada awal, you tak stable your mental health tu, dia boleh affect you punya performance memang satu. Kedua, any decision that you will make later on. Kan, means problem solving, kan, macam mana you nak buat. Okay, sebab kalau you ada macam anxiety yang teruk, stress yang teruk, and then you ada depression, depressive disorder, you memang susah sebenarnya nak buat. Satu, memang susah lah nak jaga diri sendiri. Keduanya, susah nak buat decision, and you akan ada problem with problem solving. Problem solving ni in terms of macam contohnya, you ada patient yang collapse dalam ward. Kan, you tengah stress, anxiety ni, depression, macam mana you nak manage this thing, kan? Macam mana you nak solve all this problem? Kalau you punya mental health sendiri pun tak dapat nak dirawat, tak stabil lagi, kan? Dan you nak rawat orang lain. Okay, alright, it's actually memang very dangerous jugalah, okay, untuk you and you punya work performance later on. And itu ada implication lebih besar berbanding implication you berjumpa dengan psychiatrist. Okay, so kalau so that's why yang macam saya kata tadi, pedulikan stigma tu, pergi jumpa your specialist in charge of the posting, and please refer to me to psychiatry, kan, untuk dapatkan rawatan awal. Okay, keduanya nak berjumpa dengan, okay, sebenarnya direct implication seeing psychiatry during HO-ship ni macam memangnya tak ada isu, kecuali ataupun melainkan bila you jumpa tu, is okay, you dapat rawatan semua, we will give MC apa semua. MC tu nanti kena submit lah kepada PT ataupun pembantu takbir, maksudnya kerani department, HOD kena tengok, biasanya specialist in charge akan tengok, and then HOD akan tengok. So diorang akan note that thing. Tapi selagi you have no issue with your performance, means your HO work dalam ward, and then you tak ada masalah attendance, tak ada avoidance behaviour, maksudnya sampai tak datang kerja, sampai MIA tu takkan ada implication apa-apa. Your boss pun takkan ada macam nak minta medical report ke daripada kita ke, semua tak ada. So unless this thing happen, so boss rasa tak happy, specialist akan update kepada HOD, kadang-kadang HOD pun boleh nampak sendiri. Okay, dia akan suggest for MRP. Apa tu, medical Review panel. Yes, medical review panel. Okay, tapi biasanya is actually a lot of process lah. Dulu Jarang lah. Ya, dulu zaman sebelum kontrak ni memang kita siapa yang macam yang dah tu lah, performance teruk sangat, sampai susah MIA, dekat sebulan tak nampak muka dalam ward, okay, and then macam is affecting the schedule of HO, okay, macam itulah kan, kelang kabut jadual semua, houseman semua, so they will take action. So dia akan tapi before nak sampai MRP tu a lot of process jugalah. Okay. So Dr. Hidayah, kita nak emphasiskan ni Azhani tanya, so tak ada masalah kan kalau HO ada record psychiatry untuk further, you nak jadi MO psychiatry maksudnya. So the first part of the soalan tu saya rasa Dr. Hidayah dah jawab. Okay, sebabnya kalau kita punya work performance tak ada masalah, tak ada absenteeism, so tak ada masalah lah. Okay, so untuk further psychiatry tu macam mana Dr. Hidayah? Itulah tak ada masalah juga kalau nak jadi psychiatry, so welcome. Welcome to psychiatry. So, because again, kalau you dia totally different.
kalau you macam stable dalam apa MDD ke, anxiety ke, OCD ke, okay, tapi you stable, you get your treatment, medication, follow up therapy tu, and then you boleh kita panggil recovered well, okay, then continue follow up tu macam biasa, then tak ada masalah you nak sambung jadi MO psychiatry ke, sambung master ke, tak ada masalah. And actually to be honest to all of you, memang ramai je sekarang ni yang master trainee, okay, ada some mental health condition, okay, sebelum ni, tapi itulah dia detect early, memang get the treatment early, and dia going through all the process tu, therapy, follow up, medication, and then memang ada follow up lah, okay, sentiasa dia tak putus lah, tak default, compliant kepada medication tu semua, and alhamdulillah they can perform better during MO dengan ni lah, kadang-kadang sama master. Okay. So ada satu lagi komen, Asani komen juga, saya berpendapat Kinsukuroi HO support group sangat membantu. Okay. So betul, di kebanyakan hospital ada support group. Okay, Kinsukuroi support group. In most hospital ada counselor juga. Kalau you rasa macam takut nak pergi jumpa psychiatry atau you not sure what is happening to you, okay, you can talk to someone lah. So, biasanya specialist yang in charge houseman pun is usually someone very macam understanding lah, dia faham apa yang isu houseman ada, okay. Mungkin boleh pergi jumpa hospital counsellor, ataupun kalau ada Kinsukuroi HO support group ni, you boleh jumpa lah. Kebanyakannya di handle oleh senior houseman atau medical officer in psychiatry. Betul. So this is all macam informal session lah. Kalau you're really worried about your record, salah satu advice saya juga adalah kalau you takut jumpa dekat you punya hospital, you boleh jumpa hospital lain ataupun pergi jumpa kaunselor dekat klinik kesihatan. Okay, kalau di Klang Valley kita ada psychology and psychiatry private center. Okay, so the most important thing is you not in denial with your situation. Okay, we have to acknowledge that we need help. Okay, you're going through a lot, and help ni jumpa psychiatry ni bukan untuk ubat sahaja. Okay, dia untuk kita punya terapi, untuk increase kita punya coping skills. Okay, dan juga yang penting adalah you di bawah pemantauan kalau you perlukan bantuan yang lebih. Okay, dan mental illness ni seperti any physical illness, dia akan ada effect dari kita punya ability to work, ability to make decision. Okay, so you are under professional follow up yang boleh assess you punya condition, you punya ability to work, and that is very important. Okay. So the last question insyaAllah, kalau tak ada soalan lain daripada pendengar, adalah macam mana, apa nasihat Dr. Hidayah untuk setengah medical graduates ataupun medical student yang mereka memang dah ada history of anxiety, depression sebelum ni waktu belajar. Jadi mereka ni lebih risau lah atau lebih concern macam mana nak memulakan housemanship. Okay, so apa yang nasihat Dr. Hidayah untuk persediaan mereka untuk start housemanship lah. Ramai juga yang risau dan tanya saya, perlu ke mereka declare waktu medical check up sebelum masuk houseman tu? Okay, nak declare takut affect dia punya placement. So apa nasihat Dr. Hidayah? Oh, okay. Alright, thank you Diana. Actually saya tak aware yang tentang kena declare ke tak tu lah memang ada houseman kan ada medical check up kan. So diorang tanya, do you have any other illness, previous illness? So ramai yang tanya, perlu ke saya declare, kalau saya declare ni ada apa-apa implication tak? Okay. So jawapan saya biasanya adalah saya tak risau sangat declare ke tak tu. Saya risau adakah you are ready to start housemanship, sebab housemanship ni satu fasa yang sangat mencabar. So what about your coping skills? Are you under proper follow up so that someone can monitor your well-being during housemanship? Itu concern saya lah. Okay. Actually agreed with your answer Dr. Liana, because
some even patient who actually not medical student ataupun HO, patient under us, we will not disclose their mental health problem kepada dia punya employer. Okay, tapi and this thing actually kalau untuk yang the future HO yang already have the diagnosis of diagnosis from psychiatry tu, actually you can discuss back with the person yang in charge the form tu. Okay, let's say InsyaAllah lah bila you nak start houseman tu, maksudnya macam Yana cakap tadi, actually you are ready to start your HO. Okay, so you are stable enough, that's why you are filling out the form and you nak start HO lah. So actually it's up to for me lah, kalau I yang jadi I di tempat tersebut, maybe kalau I stabil and I confident, I akan tinggalkan dulu kosong. Okay. Okay, but then kalau if you rasa macam boleh ke ni menipu ke tak ke, you can always actually get back to the person in charge and tanya. Let's say I'm stable now but I have this follow up, should I tick the box here? And dia cakap yes, and should I attach the latest medical report, latest progress of my condition. Okay, maybe benda tu boleh submit letter lah. Of course diorang akan note and diorang akan tapis balik baca balik orang tu, because we do have some housemen okay ni memang saya tengok lah, houseman ni actually dah start houseman tapi ada diagnosis and then tak boleh nak sambung. Okay, so bila nak sambung tu tapi bila nak sambung tu alhamdulillah this person memang stable. So the MMC and also KKM just minta medical report je. Tak ada interview ke, tak ada soal jawab ke apa ke, they just want the medical report lah as for now. Sebab saya tanya juga hari tu, diorang akan interview balik ke, ada board of meeting ke apa ke, tak ada. Yang penting memang you stable and get the latest progress from your psychiatrist. Your well-being is important so that you are fit to work, okay? So what about preparation untuk diorang, ada extra ke sebab they have history kan, and then they have concerns. So kalau during medical school tu you already have the diagnosis and you memang ada follow up and therapy, actually I'm sure that you will learn a lot of skills. Contohnya paling simple deep breathing exercise, distraction technique kan, macam guna 5 senses tu, ataupun grounding technique. So I will advise you to practice all the deep breathing exercise dulu. Means bukan tengah stress baru buat the deep breathing exercise. Okay, itulah kalau nak share pasal deep breathing exercise lah sampai masa satu lagi session ni Ana. Okay, tapi tak apa, deep breathing exercise, relaxation technique, okay, distraction technique tu banyak je dekat YouTube ke apa ke, you boleh belajar. Okay, sebabnya then ni untuk yang ada diagnosis lah. Actually yang tak ada diagnosis pun boleh start dah. Sebab macam bila you in the stress situation during HO shift tu, you need to pause. You macam bila tengah stress tu, you kena berhenti kejap. Pause kejap, dan aku tengah stress ni, so aku kena relax sikit, buat deep breathing exercise, and barulah think wisely apa decision aku nak buat. Okay, contohnya kawan ni tiba-tiba bagi mesej EL lah, padahal ada cover ICU, ada cover yang apa tu HU dah, memang next person adalah you lah orangnya kan, bila dah EL dah geram-geram ni. Okay, ni tengah stress, so you pause kejap, okay, buat some deep breathing exercise and you decide, aku nak marah dia ke, thinking dia ke, ataupun aku pergi cepat-cepat cover baca pasal HDU punya patient kan, berbanding you nak marah dia dalam WhatsApp ke, tak puas hati ke apa ke, tu you boleh buat kemudian. You selamatkan diri you dulu. Okay, sebab kalau you tengah stress, you tengah marah, mestilah you duk sibuk kan, kecam dia dalam WhatsApp ke, contohlah kan. Berbanding dengan you ambil masa tu, you baca all the patient's note yang dekat HDU tu. So dia itulah, bila kita tengah marah, kita akan mesti
impulsively, macam kita punya macam panggil ni lah kan, Tak ni berfikir panjang. final effect, kita tak fikir panjang, so kita duk kecar-kecar nak fikir mesej apa ni, dah ambil masa. Kita tak tercover baca patient's notes. Macam tu lah, tu dengan klik, tu bukan hal lain lah. Okay, contoh lagi satu, maybe bila bos marah kan, kita present tak bagus ke, kita present tersalah sikit ke, salah bunyi English ke kan, then ada lepas tu nak lepas tu nak kita dah habis round tu, kita tengah stres lah kan, ni nak menangis stres ke ataupun nak pergi nak menangis banyak-banyak dalam bilik on call HO ke, ataupun you nak ambil nak buat kerja dulu, siapkan ambil blood apa semua kan, mesti ada kan. So kalau kita macam tengah bila tengah marah, lepas kena marah, kita akan jadi stres sangat dan kita akan mudah mengambil keputusan nak lari daripada ward, tinggalkan ward ataupun menangis terus kan. Tapi kalau kita pause kejap, kita berhenti kejap, kita kira betul-betul nak nangis nanti ke ataupun nangis sekarang, kerja aku tak siap. Ataupun okay, sambil-sambil sedih tu buat juga kerja lah, sambil nangis-nangis kan. Dan ataupun nanti aku nak cerita lah, tak puas hati aku salah English je pun, dengan de kan, macam tu lah. Contoh lah kan, dah aku cerita kemudian. So it really matter lah yang you punya how you want to decide tu. You nak marah ke, atau you nak merajuk, you nak melarikan diri menangis, ataupun tunggu kejap lah, kemudiankan sikit nangis tu, okay, buat kerja dulu. Okay, itu benda-benda tu lah. And another thing yang saya perasan, macam saya cakap tadi kan, a lot of negative thoughts kan, yang aku ni ada diagnosis ni, am I competent to be a doctor kan, okay, can I do my job as a doctor kan, to treat people, okay, I have this depression apa semua kan, nanti a lot of things lah. Okay, can I macam a lot of doubts kan, and then a lot of negative thoughts. So all that things actually kita boleh kita boleh re-challenge balik lah kita punya thoughts tu. Kita ayat dia ni part of the CBT lah, cognitive behavior therapy. So bila kadang-kadang bila ada houseman yang datang ke kita dengan all these things kan, so saya bagi satu situasi ni, situasi dia kena marah masa present, and then kena marah tu beberapa kali lah sebenarnya during presentation tu. Tak ingat apa yang dia topik kena marah lah ya. Okay, so benda ni memang the main thing, the negative thoughts tu macam ni lah. What if people laugh at me? What if people actually talk about me behind me lah, bad about me. Okay, and dia sendiri pula fikir, am I a competent person? Can I be a good daughter? Can I complete this housemanship? So bila kita jumpa dengan all these houseman ni, kita akan biasalah kita akan tanya simptom apa semua tu, kita get the rapport with the houseman, and then kita tanya balik lah. Kita nampak emosi dia ni banyak anxiety, banyak stress kan, dan kita relate balik. Okay, apa situasi yang menyebabkan you ada this anxiety, ada this stress. So situasi tu adalah when do rounds kan, ataupun post round ni bos panggil kita rasa stress, and then kita akan tanya balik, explore balik, okay, all these thoughts ni happen at the same time ke ataupun throughout the day tu. Okay, so usually memang macam-macam jawapan lah, the same time ke, throughout the day ke. Okay, so kita tanyalah, is there any macam thoughts yang better daripada these thoughts kan, macam tadi kan blaming, lepas tu something yang macam what if kan, sama ada macam memang apa ni, dia akan fikir benda buruk je lah kan, what if people talk about me, what if I can do my job apa semua tu. So and then kita akan tanyalah, okay, all these thoughts ni have you heard it from someone else, or is actually from you? Okay, so usually of course actually daripada dia sendiri kan. Okay, ada. So and then kita akan ada some of the thoughts tu, dia akan cakap lah, orang mesti ketawakan saya kan, sebab saya kena marah kan. Okay, so usually kita akan tanya lah, alright,
if you are the person yang tengok orang lain yang kena marah, will you laugh at that person? Sesama kawan kita HO kan yang kena marah, you akan ketawakan tak dia punya kawan? Tak pun kan? Tapi dia kiranya dia kat situ ada double standard pada diri dia sendiri lah. Maksudnya dia fikir orang lain akan ketawakan dia. Tapi kalau dia di tempat orang lain yang tengok orang lain kena marah, dia kan dia akan ketawakan orang tu. Kan dia akan diam lah. Dia akan diam. Biasa saya jumpa lah beberapa houseman bila tanya soalan tu, diorang akan diam lah biasanya. Biasanya kita tak tahu kan kawan kita. Kan maksudnya that thoughts tu dia sendiri je yang fikir orang lain ketawakan dia. Okay. Yana jelas ke Yana? Jelas. Okay. So maksudnya penting untuk kita sebab tu berbalik kepada apa yang Dr. Hidayah bagi tahu tadi, penting untuk kita ventilate. So perasaan kita tu kita bagi tahu, I rasa macam ni sebab bila kita stres ni kebanyakan kita punya thought tu jadi negatif. Okay. Dan penting untuk kalau kita bercakap ni, biasanya sebagai kawan, kalau kita dengar kawan kita berfikiran macam tu, kita akan betulkan. Okay, tak ada lah, mana ada, biasalah aku pun kena marah juga, bukan? Okay, so it will be very helpful kalau you ada a circle of friends yang ataupun you identify orang-orang yang positif ataupun boleh membantulah kita punya bila kita mengadu tu, dia tak adalah habis kat situ. Dia boleh relate tu bagus, dia boleh empathize kita. Lebih bagus adalah kalau boleh sama-sama berbincang lepas ni macam mana nak improve. Okay, so that dia tak jadi a vicious cycle. Kena marah, stres lagi. Kena marah, stres kejap dan fikir macam mana nak improve. So esok akan lebih baik lah. Okay, so itu penting juga. Dan sebenarnya agak sukar jugalah nak buat kalau waktu Tiagi yang penat, so kita physically tired, emotionally tired. Okay, so sangat penting untuk you find orang-orang yang you percaya dan orang-orang yang positif untuk bantu betulkan all our negative thinking, all our self blame. Okay. Okay. Yes. Macam tu lah, bila kita tak bagi tahu ke orang, kita akan simpan lah all the negative thoughts tu dalam diri kita. Sedangkan itu semuanya macam actually dari diri kita sendiri, kita macam ada bias jugalah kan. Kita fikir orang lain fikir buruk tentang kita. Okay, contohnya macam maybe our senior, macam our MO ataupun our specialist tegur kita during that round tu specific to that topic of that patient tu. Okay, tapi kita jadi generalize kan, aku ni memang houseman yang tak bagus lah. Okay. Kita generalize kan. Actually it's nothing personal lah kan. Sebab so, kalau mana-mana houseman buat silap, mestilah perlu ditegur. Perlu ditegur. Dan mestilah biasanya topik tu lah berkenaan patient. Mungkin kita memang tersalah trace ke apa-apalah something related to it. Tapi kita ni kata, aku ni memang houseman tak bagus, tak competent. Itu dah merujuk kepada overall performance kan, during housemanship tu ataupun posting tu. Tak boleh nak kaitkan dengan satu patient tu. Okay, that's the adalah ruang untuk kita belajar lah kan. Okay. Okay, terima kasih Dr. Hidayah. Rasanya tak ada any important questions daripada participant. So, Dr. Hidayah ada apa-apa kata-kata akhir atau nasihat untuk future houseman or working houseman sebelum kita habiskan sesi malam ni? Okay, just nak maybe recap balik malam ni punya sesi ni, pun recap pada apa yang soalan Dr. Ileana dah bacakan tadi lah. Okay, first important for us to identify kan whether the symptom of anxiety, burnout and depression tu we can control or we cannot control.
and whether it can affect is already affect our performance at work. Kadang bukan kat work je tapi kita punya relationship with the family. And then our closest lah, closest person tu, spouse kita ke, anak-anak kita ke, parents kita ke. Okay, and kawan-kawan baik kita sebelum-sebelum ni kan, kalau banyak diam pun sama saja tu pun dah affect juga. Okay, and then please get help, seek treatment. Okay, seek help from the, kalau you rasa segan nak directly jumpa psychiatry, you can always go to King Sukuroi kalau ada dekat hospital tu, and then tak pun pergi general, setiap hospital akan ada staff health clinic, macam klinik kesihatan untuk staff, tak salah saya. Biasanya semua hospital ada kan. So itu kira macam general lah, tak ada bunyi psychiatry, tak ada bunyi apa. So biasanya biasanya orang akan ada buat screening macam DAS ke apa ke. If they feel that you need help from psychiatry, they will refer. Okay. Saya ada kawan yang kerja kat King Sukurai sebenarnya. Memang ramai houseman yang datang buat appointment dengan diorang dulu. Kadang-kadang ada 2-3 session. Diorang pun tak directly macam jumpa sekali tu refer. Diorang akan buat 2-3 session, berbual-bual dulu. Kalau diorang pun rasa perlukan macam medication ke, terapi ataupun counselling, they will refer to psychiatry. So biasanya MO yang jaga Kisukura ni pun adalah quite senior jugalah, so they can understand lah all the symptoms tu semua. And then they will identify or notice lah when what the symptom that alarm the HO tu to see psychiatry. So and then to see psychiatry tu kita kaitkan pula dengan stigma. Please kalau you rasa ada stigma in you tu, maybe boleh try to read back about psychiatry kan. Kalau ada some awareness ke, program awareness ke, you can listen back to the awareness program of the psychiatric illness tu. Okay, and it's actually macam nothing's wrong if you have all these symptom. Okay, sebab semua orang ada je sebenarnya all these symptom. Cuma itulah saya kata tadi, sama ada boleh control ataupun tak boleh control, or sama ada it will affect you punya function tu. Okay, your ability, your performance tu. Okay, so jangan sampai terlambat sampai dah ada masalah kan, affect you punya status of HO tu, dah lambat sangat baru seek help. Okay, kita pun kalau boleh memang setiap houseman yang jumpa dengan kita ni, kita nak dia habiskan houseman. Okay. Tapi memang to be honest ada juga yang jumpa kita stabil tapi tak habis houseman, tapi they are happy with their life now lah. Contohnya dia dia sambung belajar, contohnya dia ada, ya saya jumpa yang sambung belajar biomedik. Okay, okay, but ada yang sambung, dia suka buat syariah, dia sambung syariah. Okay, dia buat macam part time lah. Okay, tapi yang penting apa pun you bidang yang you further ataupun ceburi, you still kena ada satu mental health yang stabil. Okay. Okay, terima kasih Dr. Daya. Saya rasa sesi malam ni sangat bermanfaat even untuk saya, dan kita harapkan yang mendengar juga bermanfaat lah. Saya rasa ramai lagi saya dah share link dekat houseman semua yang bekerja. Hopefully bila mereka free, mereka akan dengar balik. Okay, dan sambil dengar tu boleh relate ataupun cuba reflect lah whether do you have this kind of symptoms, do you any of your colleague have this symptom. Okay, and hopefully kita dah cuba untuk educate mereka Dr. Daya tentang stigma ataupun implication of seeing a psychiatry. Okay, remember what's important if your well-being and your ability to work and perform. Okay, and it directly affect your colleagues and your patients and your team as well. Okay, so with that, Alhamdulillah, thank you Dr. Daya. InsyaAllah nanti kita jemput lagi kalau ada sesi-sesi yang berkenaan topik yang ni. Okay, terima kasih dan terima kasih semua sebab join. Okay, kalau bermanfaat boleh share atau tag kawan-kawan ataupun share kepada group, link pada grup-grup yang berkenaan lah, yang working HO group ke. Okay,
Yang penting ingat kita doktor ni kita jaga pesakit, kita kena jaga diri kita juga. Okay, kita kena we have to be aware of of our emotion and our well-being. Okay, sama macam kita jaga kita punya kesihatan fizikal, sama macam kita jaga kesihatan patient, kita kena jaga diri kita dulu. Okay, so okay, Assalamualaikum, thank you everyone. Terima kasih. Assalamualaikum.